Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik wa sallim wa barik wa anim ala habibina wa qudwatina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhat talabah al-ahibba, insyaallah taala nadkhul al-an naqra al-mabhath thalith raf'ul qubur wa tajsisuha wa bina'ul gharafi awil masajid 'alaiha. Pembahasan tentang meninggikan kuburan ataupun wa tajsisuha, mengecat, beri warna dan membangun sebuah ruangan atau tempat ataupun masjid di atas kuburan. Fal aslu an hadzal mabhath qad waradat ahadits katsirah fi an-nahy an hadzal umur. Waqad dzakartu huna, saya nukilkan di sini ada 3 hadis berkaitan tentang larangan tentang raf'ul qubur wa tajsisuha wa bina'ul ghuraf awil masajid 'alaiha. Al haditsul awal marwahu Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamut bi khamsin wa huwa yaqul, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia 5 hari, ia mengatakan atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihim masajida. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka itu sebuah masjid. Ini sungguhnya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhakum an dalik, telah melarang akan hal tersebut. Rawahu Muslim. Ini hadis yata'allaq binahi raf'ul qubur atau bina'il qubur alaih, yani bina'il syai' alaih. Thumma al-hadits tsani ma rawahu Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'natullah 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahud dan orang-orang Nasara yang mana ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat beribadah. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah menambahkan di situ, walau ladzalika la ubarrizu qabrahu, andai kata tidak dikarenakan hal tersebut, sungguh aku akan menghiasi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaira annahu khasya, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam takut akan hal tersebut sehingga ayat takhidha masjidah, sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihiasi, dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah bangunan, akan ditakutkan menjadi ayat takhidha masjidah, dijadikan hal tersebut sebuah masjid, sehingga Aisyah tidak melakukan, para sahabat pun tidak melakukan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama. Hadis yang ketiga, marwahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassisal qabra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengecat kubur, au yaq'uda alaih, ataupun duduk di atasnya, au yubna alaih, ataupun membangun bangunan di atas kuburan. Rawahu Muslim. Fahadal ahadits jami'uha tadullu ala man'i aw nahyi al-bina al-qabr, ma'ana hunaka al-ahadits kathira dalla ala tahrim aw nahyi an hadha syai'. Thumma ba'dahu as-su'al, wa ma'na ittikhadul qubur masajid, apa maksud dari di dalam hadis yang disebutkan tadi, ittakhad kubur masjid, menjadikan kuburan itu sebuah masjid, maksudnya apa? Dijelaskan di sini, ittakhadul qubur masajid bina'al masajid 'alaiha, yaitu membangun masjid di atas kuburan tersebut. Wa yadkhulu fihi aidan, dan masuk di dalam pembahasan ini juga ja'alaha makanan lis-shalah, menjadikan tempat atau kuburan tersebut tempat untuk salat, walau lam yubna 'alaiha, walaupun di sana tidak ada bangunan ataupun tempat untuk sholat di sana, au bainaha masjid, atau ternyata di tengah-tengah kuburan, bukan di atas kuburan tapi di tengah-tengah kuburan, pekuburan maksudnya, itu ada sebuah masjid, itu juga dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashmal sujud 'alal qabri, dan mencakup juga makna ittakhadhu qubur masajid adalah sujud di kuburan dan sholat. Ini sholat ya, ini sholat ilaiha wa ja'ala fi kiblati al-musalla, dan menjadikan sholat di sana ataupun menjadikan kiblat di kuburan tersebut.
Dan mencakup juga qasdus salati wad du'a'i wad dzikri indahu, dan tidak boleh meniatkan akan sesuatu sholat di sana ataupun berdoa dan berzikir di samping kuburan, itu dilarang. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang hal ini adalah la tusallu ila kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Rawahu Muslim. Al hadits tsani ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubna 'alal kubur, melarang untuk membangun kuburan, wa yuqda 'alaiha, duduk di atasnya, au yusalla 'alaiha, ataupun salat di atas kuburan ataupun menghadap kuburan. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas, la tusallu ilal qabri, janganlah kalian salat di menghadap kuburan, wa la tusallu 'alal qabri, dan janganlah kalian salat di atas kuburan. Fa ahadits katsirah, aslinya hadisnya banyak sekali, tapi saya hanya menukilkan sebagian. Mimbabe dalilun. Tsumma al-akhir wa min dzalika ma rawahu, dan ini semua dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahasanya ia mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kalian jadikan kuburku, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai 'id, tempat perayaan. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena ketahuilah solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Fa'aktirus salat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana hadza fi haqqi qabri sallallahu alaihi wasallam, unduruna, andai kata ini berkaitan tentang hak kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dibangun, tidak boleh diindah-indahkan, dan banyak hal di sana. Huwa afdal, kita tahu di sana Nabi sallallahu afdalul qabri ala wajhil ard, sebaik-baik kuburan di atas muka bumi ini. Fa kaifa bi qabrin ghairihi minal basar, bagaimana dengan kuburan selain kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia? Apakah lebih layak daripada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibangun, diperindah dan yang lainnya? Tentu jawabannya tidak. Wa ajma'u ala annahu la yajuzu dafnul mayit fil masjid, dan telah bersepakat umat ini dilarangnya untuk menguburkan mayit di masjid. Wa ala wujubi izalatil masjid al mubna alaih, dan bolehnya atau wajibnya menghilangkan, menghancurkan masjid yang dibangun di atas kubur. Kalau emang kuburnya nggak bisa dipindah, dihancurkan, boleh. Wa ajma'u aidan ala anna adh-dhihab ila al-qubur biqasdi ta'abbudillahi ta'ala indahu, seperti salat ataupun semisalnya menyembelih ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kubur ataupun selain ibadah yang tersebut, itu apa? Anna dzalika kulluhu minal bid'ah munha anha, yaitu termasuk perbuatan bid'ah, diada-adakan, dan itu dilarang di dalam Islam. Wa ajma'u kadzalika ala anna tawaf bil qubur taqarruban ila Allah aw ila ghairi muharram, enggak boleh tawaf di kuburan, hukumnya haram. Fa hadza jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.